ربيع تبادى بهذه الصدور، وعمر تنادى بها أحلى شعور، وإخوان خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بفعل ما يصلحنا ويصلح مجتمعنا، ونهانا عن فعل ما يفسد حياتنا وحياة أمتنا الأمة الإسلامية. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حصلة المنافقين فنجتنب عنها لنكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقنا مو الله دي دامي didami godo sedo gbeme ewa degbe na mi do gbelo me di mi ni wai mi ni wa nu de yan bona jira nínú me mi tondo po nu ilele do mi lebi si epo egbe na mi do mi gbe to mi nu yesimele ndami wa gbeme mi no la na nu de yin do ena hemi ble kabi ena sohe nínú me gbeza mi ton ble nanu de mi do wiwa ye manale le dagbe do mi ko kabi ena hemi ble de nínú me people me islam ton ezo ba Allah subhanahu wa ta'ala enna mi mojeme bo zeme na mi do zizan de latin boyin zizan nukun awe abi nu awe abi afode ge afode to ma ozeme na mi ito to ezeme na mi ni do no lana bonado tin de me na mo le dagbe bodu de gbe me fi podo ni so ije azan godogodo ton gbe ni mi wa ije ma onu kan mi na tin de me dagbe le mi fifa ma ala ton to na ton tina mweza gweton anabi miton Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gweton benle sahaba eton le mezindo aliwe eton le jile dona ma oton ni moye mojaka sowe alfa dao de go mi gbon bo ejira gbedo bo mi do mo gbedagbe bodo zizande egbele bo yo leko imo ogun imam le nuye to dao mo kole bo ezan agbasa eton keze ko zan fún islam na nuye sisin islam ton dagbe mo oton dona eton ni tin na yi mi wa do gbe mi meyin me ponto de Sunna TV jile sunu mi to yanu mi to mi do gbe mi lo mi kudo le ewenu me malenu po me mai malenu po mi to gbe mi lo mi kudo gan me mi de wa dona mi me muslimi ledo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ene godo no de jimi jona to kodo na mi de ledo nde tinde ogbede mi yito ha Quran buto conseil islam ton bueno yodo nifaq nunde no yodo nifaq we dode abi dude bo dude ye mo fi na so mo edon etewe yin mo hatiruha au fie satewe deme ni do peto do wa lo mo nko bodo lele meyin beton dude no afode ge afode tono le nawe nanyo egbon nawe gbese iton de uje mi jona do kodo ni ma oni dan mi
ko so dagbe na do de ma ojo do bo so won ko medo bo mi me sise tole mi na so se bo na wa dagbe na mi bo na wa dagbe na mi do sule de mi na do bo na je ago to ma o ton bo na je akopo le gba ton po ma o ma di kene bi onu mi na mi ni de mi kana segun bo na do je ago na ma o ma ki ado mi na se yin ago ni mi na to tin de me na du le dagbe de gbe me fi bo na so mo le dagbe odude lo me tita تعرف النفاق لغة واصطلاحا ne yilon de do nifaq do de no etewa yin mo de ko gbe me na we eno blo wa lo mo nko gbon ni to le yezewe katimbo kan ne ma oni wa dagbe na alfa ni to de ze mi si ayin bo pon mi le me de gbe ma oni wa dagbe gbe me to ne me ka ole ma ogun ma oni wa dagbe no me to ne ye pon mi do nu de yodo dude be to nu kun awe no nu kun awe je ta kona mi amo zon li ton lo ye mo adisi ye na mo ami ye do nu de yodo mo yadullu ala ikhfa shay'in wa abmadihi ero do credo mededo wa lo de bo zegula eze sedo bo zoni de do de po me po egbonfo go mo te do e fina ino e edo wa lo nyira bo ze sedo bo aze zoni dagbe bo to klemi ene no yodo ni fa ama ni do gbetoze dagbe wula bo de nyira to kleme uyo sudo iko eton me kaze dagbe bo ti to kleme bo makado nyira dede ayime to de yeno yene do riya na wa ni emo bo nyodo di eblole enele bi seju emi na gbon chew na wende no ma ona mi gameje teta an-nifaq lugha huwa izharu al-insan ghayra ma yubtinu nedo beto do de no abi beto nu awe no de ko gbeme uwa ido me ido eno ze nu de le gula bukano ze de le to kleme ido nu de mi nyoena e de fona nde de ayimene de mi yegbon keze egbon fona zameton mi la yi ko zan bo yodo me bi se o yi ko choga to wenu mi yi ko godo ezazine nifaq yero ko gbe ne de yodo mo eti de kan leme bo tede me no yiro no yeno yodo anafko wa do kan de letin bo ni ekun do bo amo do mewe leno no yiro kun do ra igba me bo no eme when de no no to lo me ye na wa de zungbenu do file fo me ma yodo ali de fine limada etel to no blomo eti de kan leme awa ta no blomo we are no point on ba no pe awe aton no de kunbo de kogbon me bo me bi se mo bo gbe ya to le bi se mo bo na gbo fere na do wuri widie amo de to lo me gan ena blozun gbenu un me aton ko do don abi aton mo etewe na jo nde na jo wendo faiza ha jamaha aduha liyaftarisaha kharajat min al-jihati al-ukhra wende nu asape bo mede moro to die de fimo kan yo wa ta de mi abi gan de me de mi so yo do azu ile do suno blo nu mo nko no do acha mo nko aja kale do suno blo nu mo nko ni ye modo mede gba oje to lo jibo je to gbaji na wuli emi fide mi le man le do alide ina bo fne bo ton eso bo eno yo me gbe onu wa nu awe bo ni ko le do gbe to le nko we file anawa imode me mo nko le yeno yo do al munafiq eta tu do mo wasumi al munafiq bihi li annahu yaj'al nafsahu wajhaini yuzhiru ahaduhuma hasb al mawqif alladhi yuwajihuhu
eta tu eno yo gbetodo didoti no nde zo bo eno do mo wen do ezewude do tendeme bo do use hero ahaduhuma hasbul mawqif wala de asieton esupo amone mo mede la de fide bo ede wala de zan ena mo te bo dude nde do ede fineme yo suma eso pe po pepe netro fine bozo ijemede vola bo mo ro je de wala de zan bo egbon fona me don ya rebe a mi le ma de yemi amo mi de po mi po na to dude fine mi na mo ro me na din all dey afo awede eti de sunu me eti de yonu me eti de alpha me eti de me ma fa me e de le ma me de me ma le ma me de taji de system to yo me when they no dagbe system to wa ana mo me de le boy na de to bona présenter de le na gbe to le do mi me yin adini no de to me file di bo de sinze hodo ye ma do ado ko le fi obo de mipo nugbo ni amoye nugbo ni so e to de gbe logbe amodo nugbo meyo rankadede system adodo le di wai alaji dawo le di afa adagbe le di ṣùgbọ́n ní ẹ̀wá ilẹ́kọ̀ọ́ ìjẹ̀tẹ̀dẹ́ fọmọ ẹ̀bọ̀ ẹ̀rọ ẹgbẹ́ àkọọ́nú ẹ̀ tó dín iná búrò èdè Allahu Akbar àìjíjẹnu ẹ̀ tó dín iná búrò èdè fòtún ẹ̀ tó dín iná dé tó èdè tóró ẹ̀ hàn ẹ̀bẹ̀ máa lẹ́kọ̀ọ́ nínú fídé ní mí àdó ẹ̀yọ̀ jọ̀pẹ́ ló ẹ̀ má dùn àgọ́dẹ ẹ̀ nẹ̀mẹ̀ how fẹ́ nu àtọ́mà hàn àwọn ẹlẹ́bí sẹ́wọ̀n lọ́sọ́mọ̀ ẹ̀ lọ́bùlọ̀ mọ́ni tọ́mà hàn títàn dé ìbúlọ́ náà sísìn dé mẹ́ ìdébọ̀ ìsìlámù ẹ̀yọ̀ ye donu kundo nu de na yin dagbe bo agbo sinsin lo me bo na wa to lo me mi do na no e me tantan bo na ro mi le de mi wa dagbe yo le me e ma de amade mi amu amo ejo do ni ka mi de me do be nu dagbe yo mi e blue de ka wa ije to e to me bo ije greater e to bo e de aso ko na votun e de zo do idon how fan e wa de budido ni ma blopo ye po tiyan bi che so ku apeje so gble agige che so ọjà yìí ene de brene ewozu munafik ewozu gbeto dude no ai chaka won chaka ai choko won choko chaka choko ma ja gbeto yera yuzihiru ahaduhuma wala awe de asieton to pe wa islam abade islam ko amo e no pe fotun e no sen eso je don so pe po epo الموقف حسب الموقف الذي يواجهه تدمه gbode sinu jeno wa adabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edona mi do ni aye muslimi la takunu imba mai gbetonu kun awenowe do ni gbetonu kun awenono iton me do nu e oleme bo another do be iza ahsana nasu ahsantu ni gbetole de ko dagbe do jo suna ji ka dagbe po epo ko pe po epo si bo enefo wa in asau ni be za je file bo eno ebe a fi eyo danu wa de mi so pe po epo mi anu fune bo blu mi to bo du deme ye do ni gbese gbe ni fo la amado na imo anabi be ye do nu de ilodo anifak dùdé àbí dọ̀dé àbí fọ̀dé tọ̀ àbí gbẹtọ́nu kún àwọn ẹ̀nà dìde pé ìwé náà ìmọ̀ mukhalafatul batin li zahir nude de ayé tọ́mẹ ẹ̀nà gbọ̀nfọ́nà nude wà ẹ̀dẹ̀ bọ̀ mímí mọ́ nude de ayé tọ́mẹ ẹ̀nà gbọ̀nfọ́nà kọ́ de ẹ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ nude de ayé tọ́mẹ ẹ̀nà gbọ̀nfọ́nà sọ ẹ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ nuira kawe do nude yodo anifak eyinde le annahu emado ume ama yedodo nude yodo munafik le annahu yukhraju min al-islam min ghayr al-wajhi alladhi dakhala fihi nde minanya waido mina islam me podo yin kolopo de maslasi me de nukitele de haji wenu e de moso gancho me de yin munafiki do li annahu yadkhulu min babi wa yukhriju min babi
wa yakhruju min bab ali de gbon bi islam me bo me bi yen to ba do ali de gbon bo so tun islam me de ma yen taidi kan de ko me do ali de no gbon bi o pe me bi na yen am fi de isu gbe no do me de ma yen mi yen do to le we ke ma le wa to me fi we so ba muslimi mi yen da bi aside da pe le we dodo ebe dandan me mai muslimo so da bi emi don ebi islam me mi yen do agbedagbe de do le we ko do afo eton bo bi islam me la ma'na atinde o jan te kanu hasado yemodo te vinya bololo medena wande de jinne na gbogbo wa lo ene godo ali ode wa gbogbo ti tún islam me mede ma yan ali ode gbogbo ti tún islam me mede pepe mamaduna ene zombo me na dodo ebe wedi dade no me mo koji li annahu yakhruju min al-islam ena tozo islam min ghayr al-wajhi allazi dakhala fihi bon ali o devo de maya o de bon bi me do to mahamaduna si eto mahamaduna agbe to de we bon bi islam le mahamaduna afa de blo wa si ne bi islam le mahamaduna ya sunna de wa dagbe ne be to tu e mahamaduna wi ona egun ali o blude de me de mahamaduna bo to islam me tí ó bá mi lẹ́nà gbá ìlú ẹ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ mi pé pọ̀dọ̀ islam ẹ̀. ẹni ìdọ̀ annahu dahla alaniyatan wa kharaja sirran ebi islam mẹ́bọ̀ mẹ́lẹ́bí sí mọ̀dé àdàgbọ̀n fídé yẹn àmọ́gbọ̀n nùgbọ́ fídé mẹ́lẹ́ màmọ̀dọ́nà ó tán islam ẹ̀. na ẹni godo atarifu nifaq istilaha fitawe méjèèjì bona de me kra me de nde yodo gbetonu awe no tita eno ti de qawlun aw fi'lun eso yin do ede nu ki ede awe gba eno imaka eton de mo afi corona e da wana me bi se du bo mai amo qawl ko de no ton we to me ema ko de jehun pe bo je kan gbe bonatron me yin muslimi sinu me kan do gbe togo do islam na me jlo je de mi na wa gbon to do ko na no zo mi ton faqala ta'ala wa qulu lin nasi husna ana do ko na gbe to hun e malenu do ko da gbe so nu me ne enyan wa e ma yan blogun do ko da gbe so nu me wi yo ko gbede no ton nu me ne ira kan se do ebe si c'est to be malenu eyan wa be islam area bode ne le do la ilaha illallah aw fi'l abinu yiwade nuwa temede agodudu temede la ilaha illallah nu de islam bele bi se enano zebuno do achona bokati bode maslasi bode noki boy lodo muslimi boy si yo boy do ko de abinu de wa de bi khilafi ma fi alqalbi min al-i'tiqad egbon fona nu de aye to me boy do de ma o sena I won me no idodo bono de titro islam de bo mo yere bi o tro islam do muslimi ni dagbe wa enado alhamdulillah ni awe gowa enado fe ma o inna lillahi wa inna ilayhi raji'un awele bi se tinta dagbe bi se na ma o awe god e so yin bi se na ma o haza i'tiqad nde jere ni mo de muslimi sine àmọ́ gbe denu dagbe abare o jejeje to iku to ablo wa si ejifi ko dagbe bo haza ni faq bi ainihi zo gbe denu o de ma o fe de kre po sa po wole na fila ya si we jifi le po mbara to mi to ku to blo no mi to ku to blo a o le to pa na mi san to gbe na daivi na o le ama egun de ase ile bo dana haza ni faq we denu ka si diji we menu yiro ade dai ade ma o allah yiro ade ma o fe bo de ma o yiro de wa lebo aya ijelo wale awa modo nu de mo dale blu dede ko gbe to me aso to me autron etiqad autron ise ma otoji yada ndeylo an-nifaq wa huwa izhar al-islam wa ibtan al-kufr de nazami de ge lo bojo na do ko de jiwe ndo izhar al-islam
adokre de nu sisome adokre de zonleme adokre de ko gbe me do la ilaha illallah bo yo do muslimi yawe akweto ya so de zakati de wa ibtanil kufr amode nu glo to we de asiwe do suma mo bo fi to do suma yen kufr agodi jena ma okerewe ene wa de ji mi jona do kodo ne mi na do yin muslimi ten gbeju de pe bo abode ma no islam mi to wu bo ni so ale kiyama zagbe mi na ti de mi na yiwe ma yin muslimi to de ma onuko yodo nu de yodo al munafiq de ji se jona do kodo uwaido huwa alladhi yasturu kufrahu wa yuzhiru imanahu wa huwa ismul islamiyyi eyi kodo mi muslimi ama yasturu eno bawina kufuru eton kefiri eton la ilaha illallah ite joro mode hey gujagbe problemi gawa de do mi say la ilaha illallah do mi say muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam do mi say amado ejiro to eju ayi no fi oton le mi agbo we ojija we subhanallah hada nifaq eze ne todo ko me dodo me po je ile enyo edo muslimi weye abi ye de na ko na me do la ilaha illallah kede o mi ganje mo mi fe ma na mi tawo ni dagbe oni jalo mi ton amode je ko gbe subhanallah da ozen die bo da do de o kwa so ra fodun le fi de mi je yo nipa mi mo la ilaha illallah e da to ayo afa le do ni ko de na e da to ayi masalasi di afonu ndo po to ja ayi masalasi amo a o de afode egbon na islam ton wal munafiq la budda an takhtalifu sariratuhu wa alaniyatuhu wa zahirahu wa batinahu mede pepe de gbe oyin munafiki mina modo nu de na de golobo ena no blo ena pon fun de ata nu gbo ni abi oko eto me amo tapi bo ena se tasibi bo plan u glele le o de bo le na de eto mo je le na so bla tasibi da lo wa mi abi oko eto bo pon liye to glo voto de do aso de fine me voto se dozu de zero ko me ma do mo nko yelo ni aton do bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah enyema eba ko ma yan ene kere mo so pe mi amo e o sa ma gbe kaka e de so ba do no bi se jowi ni fak de na dado de na sa do àwọn tin gbe bi se boy na de ma gbe sa jado at karugo e blo mi ado ebe ma o ma ide mi ton ma o ma yi jan fi ma o mo do o ne ne mi lo atasin o nam eneme aksamu nifaq edo nabi de nure ilodo afode to edo de nabi de mado teta nifaq i'tiqadi nifaq de ni de gado mawu na isetowe do mawgo wa huwa nifaq al akbar alladhi yuzhiru sahibuhu al islam yazharu sahibuhu al islam wa yabtina al kufr وين دينا وغان نفاق الاعتقادي اننا تاودو بتوني تي مال اسلام مي بويدو اسلام دوخله مليدي امو غولويتون مدبو اgbara ma lo ki adalo amo boy pon le kan no pon de sin dani de vive no ilodo de vive lo po islam popo area fidi azas kan ledo be edado ma se lo kedalo islam islam era me ni do alo mi ato mo so blo do tegbe no maslasi amo ni do ale ton we na yi hada nifaq al i'tiqadi ne yodo afode to de gen se meton bleni me de pepe de ti do me eye do gamo me inu kan to me mo ko le to ti de anabi wenu wai abdullah bun ubay bun salul we also tepon bo do be ko de do na anabi e de vo nu de no idopo kefe le po de vo ni ati de ye mehun iya o le vojo bo leko bo fin do azade gbede ra pe bo ana wa pe ma o na je bo vo ejan bo ma yi kan ro po eton
dewe mukhlisa lahu din de me bo ma afode ge afode to uwe ma ona yi mi ave ma Allah subhanahu wa ta'ala de no do ali ge siname bono dike bo afo metono lido do ali onu bonu boloji ni jale bo do ali ge siname bo dike ni afo metono lido do ali ojijoji ni mi na tinde me na dugbe dule de gbe me fi ko do lo po mi me Sunna TV potole bise po me ja ko po pole me bise na do tadagbe subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكوتوغا مي دوكنا mao de ndo uweno de me ton le do aliwo etonji bo soro de ke bo afo eton no lido do no boji bi o fifa dagbedu ma vo eton na meyin wana mi ton de mao do su de sedo do ni nu konto na weza na nabile bo kaso ayi bo ni nu konto na weza gunle bo ayi podo na anabile bisise ene godo we ton gbe lepo sahaba eton lepo fifa ma oton le tin laye me kairo yule yi azon anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bode wi wa do kele po zapo bo yin alfa dagbe nuyen to de yin do yego emi gbon sise eton me emi gbon weziza de ma ona ye mewe emi gbon bodo mo nukun je sise islam do we sise do po de me do ali oji pana do mo jilo je gbe me fi to po no to po Ronaldo yin gbe to dagbe de ma ala sinu kan ma ni wa dagbe lo meto na ye sunu to po yan nupo ma na di ke me oyi ma ogan le no me na yan na ye godo de jodo ma ki adibo na gble mi me ka po bodo gbe me de me mo nko mele ma ni jale po unu ku me dagbe bo pon ye na meji to mi to le de o me ro po mi bo ma na di ke bo na do vie to le sin ale me de o le ko ma ogan to na no meto ma ni blo na ye de epo gbe de ye mele ma ni se chichi e ton po si o ye na we de nu gan e ton na ho ma ni di ke ni mo le bla ma o ton de Sunna TV ji gba do po mi so lewa na ko de mi di do dai bo jiwuri bo mi yi khosa mi so le ko wa na do tumo na mi bo nu de no yodo gbeto nu kun awe no gbeto afodege afode to gbeto de do e mo pondo firopo mi dodo e madu awe de seme de me saison atole gon na islam mi o do titana mi do po ti de fine bo yin de no yodo nifaq i'tiqadi ene weido aso do wa lo to de pe to egbe kwasi to epo po fi to elepo bo eno yodo iko to wa no ton zame problem fi po fi to epo gbegbe ana ku po ton gbegbe aloja we ina yora to mi ton ma do nu mo ko ni bi oko e ton me ina be agbale ton din nifaq we amode gado iseto ego mi o do na mi do titani ene edogan mele ma ti le gbe fi bogo ma dogan de no pase ne we Abdullah ibn Ubay ibn Salul de anabi wenu we yo eno ese ode de anabi gon ne jedon ena idona meri anabi siketo muslimi siketo le do welenu le mini zodo le mini blogbon to ni wa na so je ko pa anabi po eyin de bo yan يدعو أن الله دم يدعو نفاق الاعتقادي وهذا نوع مخرج من الإسلام وصاحبه مخلد في النار فالعياذ بالله نفاق أفضل تبيبلو ديدو إسيتون يدعو أوين دينينا تاون بونو دي مزو إسلام إنو دي مزو إسلام
ona milena modo be musulmi anyi bo minano dogbe taidi islam meno bo minano va do musulmi ate jawul tofo azin tofo we amai musulmi ye ka do fide wi onya je bo minadi alozo me bise we do ni de mezo islam me e mano fine bo poro fine mo wa sahibuhu me gba odo wa lo ene boedo dudu te islam to ina mo efine ne fotuno le so do azan pe uje ina so mo o ke segle mene so musulmiya yedo mene no muhalladu fi darak al asfali min an nar ya eleto esie du gande al kiyama zanbe we de nu pe to yin alfa bokew ba me mo tan agba ko re bo yan do mejo medi e blata gebo agbada to klo bo e ka ino de kho e to me afa ino kana mele we no ha nu de na do ku yogun na mele me mo ko lo gble a me ne ma do ano mi o me fi opo mi po ne e o me na no mi o mele fi darakal asfali minan nar ni gbeto de kho e to me bo chinu wa bo ezi alo to Courant mais des filles prises l'aide et n'ani to yan lo eton to na ba fille gbon ni gbeto kazo ase kaka bo ije fille placer compteur do bo italo me e na gbata eton la do amo me fa haute tension e na fiobo ze fiobo do mi olo me don fille le tin bo yi darakala asfal haute tension fille mi olo de kosombo mi o to fille esi tole me gba odo wa lo ene le don ile na no e kai ho pa jire a Qur'ani do ko de na mi do e do amuru no kote e do boy vowe e ma do ai hakande o afi mede ni no me mo ko illa ayatuba ila Allah tawbatan nasuha afi ni di alozo me boblo le vodo de medo pali gbede pon suna tv a wanu di ablami on di alozo me do wo ko no du masrasi udo pon zo do de voto hokon amo de masrasi bo de masa kon ebe ko fo e ka so mo ko bo dodo ebe ni ado sine ko to me fi mi le re sinsin wa to me fi gbete ka zo adu de sanbaji mi kan bi e na gbete so du de sanbaji bo so de nu kun kipo ye po ton de e je ro sankale ni ko me mo nko le do masrasi eyan ye de mele bo di ene ko aso ra voto de ni egba o lo san mewa na so bi he e ka su kle ri asu ba mi so so gbe de masrasi mene no e de nu wa to ude ewu do ni esu gbe lo gbe hun mile ni ma no to ko de mi o mewe mi no darakala asfal wal iyaz billah ma odo na mi surat an-nisa aya 145 fiene ma ogba ona mi do ye me do aze iseto we bo ma do awe de le de wa di mi so kamelo sine de vole wa di bo do male wi osuga male ma ji akoko sinepo ene ya le odebo mi no gbon no koro alajale do esiwe akwede ado me yo ya de be ni wa na ni wa de su de voto ko kokro vie na ho wa amo alaja jo je ko pe bode do asoda we na ho wa hada nifaq o mi lo se mo pa do islam mi don mi le ma jo ayo si se de sin ko mi eno do be e yo do su islam do de mi de awe gba ye lo so le de awe gba ga we ma te le de to bo de awe gba na mi do be mi jo wo le agbodin yo le no wo le agboga anyway problem mi ton yo le do jema me do je yin ko waidu islam yo le do bulu yin te nifaq ma odo de al-Qur'an min surat an-nisa e Qur'an ta enego aya 145 ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في درق الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله ما أعوذ إن المنافقين ما يدعي ناس ما لبوزيكم دفعوا بقنا ما يدعي ندي على زمن ndesi wa mi do ni di ala so mi na mi o de mi do to ba jahannama temedere ton bo darakal asfali bo o tension la bise vide bise pedo fie ne wa mi na ze ye do de to glo lo to bise patapata
ni e ka de don walan tajid lahum nasira alogona ye to de maatin alogona ye to de manatin ni khoto gba de terege pe chef village to pe chef quartier to pe amo me na fe pe po na do hewe ni khoto e je arrondissement mi ton mi ja de file bo conseiller le tabe to vina do hewe amoni ai tne kaka bo je po no ma gbegbe na le sin gali e no fe o pere nde wa so ba do kini wa ikiri ate bo do bi aton ma di ke mi ni mo gbe we e le zo mi na yan do atede hu kan yan do de hu kan yan do de ne fa ki tojo e klo hu kan le bi se mi na mo do nde do ma o de yo ti ma do me de photo sen le ton de mi jo photo do po photo e ton po ni ere yi epo ma o po se ko e na do amo ye de musulumi bo se ikolo do ta bo do la ilaha illallah bo anu gusi mi to na lu ala tegbe ki wa so gun te ni me de masalasi la ilaha illallah hiye wa so ade mi mo de nu ne le kon ni ko de ma odo awe ni fak be to afode ki afode to ma o ka so blo te me de do fune na me mo ko le ma ka jodo ani no me ma o jale ma di keni di osunu me we ma wala subhanahu wa ta'ala egba we to di alquran me ni mi kun suratul baqara me ma o dodo me ni le ete so be no blo mo sunu e to le èyí má kaboyin alaji ete ezonbo eso do kesi ho me nyonu e to leyin alaja to ka cho iwe no de suna photo de ede to greto koleme yo ke si segble de village lema greto koleme ma do a do ko de yare mo ele male tablo mi le alaja gbogbo le no ke gbogbo na kuna kan de fio be de mi le ton we da mi le male to ya be male alaja lele to le wa du e ma mo we si se wa ko gbo nto me bo ya jaje bo ya ku to bo kan mana vi where no blama me do ko la fi ho de ya don we de me da de odo ko ajeton anamo bo efo ma odo etewesun ma o gba we ton etewesun etenile ton qala ta'ala yukhadi'una allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun suratul baqarah mene no le malanu mon kole alfa enele le mon kole alaji mon kole adini alaja mon kole ete nodo yuhadi'una allaha walladhina amanu mi jono ele do ma o kere mi ano te pon ate no pon ma ya ku fi bia ti teun la ilaha illallah ni ade ne to do bo Quran do yan fa gbare bo ma leko bo ma bande bo ko suwa a ba ngide potin ya wo so video legun yukhadi'una allaha walladhina amanu to ga cho ye dodo be bo ki po epo na yara ma ipo epo na mi ablogbon me ku din ya to ya ko fi mi to do ma di ebo gbegbe na diwe uwe zo wa le bo masalasi yukhadi'una allaha walladhina amanu ama mo project de wa to me tin le me na de ke bo chi agbo ko de me yo so ndra na fune nde wa de bo na islam ye do mi de ma o ple bode aja ble poto me yin isenu adodo lepo wa ma yakhda'una illa anfusahum ama kama club mawo mo ma so ble isenu adodo le ye ma do muslimuna mo do wa wulu muslimun ye ma do isenu adodo ya ma club ye ma illa anfusahum hide kolade do gbegbe welo na je ko nawe ama mo elene hipo ma to po na do teme zeweje ne wa ma yahda'un illa anfusahum wa ma yashurun ama e ma yan san nde blo ede to ye ma mo dona ye ma yan nde na jogbon nu ene godo ye ma yan ya de me ye zebura ye hun dana titanie wasien mi ni dalozo me wa nifaq amali awego wa yin nifaq azon de wa mi de leton azonton nu yiwa leton nyodo maja adokona mi na be ndi ablodi kono temi kumi gacha to me pe nja gacha to me ngo gon file bo sun to mo file bo dide wa ta na sun to mo bo gon file bo ma gba dide ji amo mi amalile wa huwa nifaq al athar wa huwa amal shay min a'mal munafiqin ma baqa al iman fi al qalb ene jo mo fona i'tiqadi e ma du ma o
waido yeno yodo nifaq la asgar nifaq pe bi kene lo wa huwa amal shay'in waido adendewa de nun de enyi munafiki leme ade de blodeme eme be se blode amode ade blodo amazen de gona mawo amodo emamu ejo mawo so afonu na wa momi mi do nu kumi emamu to le youtube ho gali aho subhanallah ene o to ma sa ba e di o ma sa si e change ma sa bo je ma sa de bo yiji emamu le o jamo ko do pe martin de kwa npo ngo program to bo ka so do afichele ni bo ma ko gbe ina se gbo to wa na we do poni eyo do ma blow ene o tu fi de bo e ki de no de ni mama bi aho ewe ni fak we ene do suga lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ni se no adodo ndi ama po gbo so blow ete to ado e de pele do so memo ye mo fi meton e se de blow so transi we o do me de da le mo e wa do de belege do u jamina da u jamina e ni ro ma da ada ni fak viene fide odo no kunda yi e mo do afofine to ma se e to ide mo do ko de gbe aton to boyi gbe na we abi e mo do system de to ma meso to boyi gbe na we chobo nu de de ayi to me e ro ma da ajo adokun ni fak amali de lene ado de bro de mega ma ba ko il iman amoni do ma ho e ma zen de gona ma wo ni fak pe filone al iman bi qalbi isade ko eto me wa haza la yukhraju sahibuhu min al islam ene mono de mezo islam me amo ena de hina do karo finana we do ado apa amade wazo do limma taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun hina do dawe ya meto de no sa soji ama bo fin ne do be to le menu le sisa azo sa douzaine kande na mi ejo mawo sede jame na gogo sagbo livre bi na godo mede na ho anu do ago pe ba de ado mede na livre na de livre pa wo be akwele ole aho ye mo ba ni fak amo ise to gado mawo nde ma wa pe vi lo de e ma de mezo islam me amo e na yin do kanda yin na we ene waiza kasura amonio waje jojo yero jojo blogodo zeno gba nedo mojano blo abloka sunu abloka nyonu ablona afa ablona le mamu ablona fotun seto ablona menye ablona towe ablona nowe ablona fitowe ablona sitowe negba oje jojo sara sahibuhu munafiqan khalisan melola guru munafiki fide mede jejeje ni egba osupo ba ono blo mo jojo bo enwara to ba ma tu ba zo me boye do be ko so ana alezun munafiki gbeto nukun awe no gbeto afode to do anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edona mi de ko gbe to medo arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan era no ina de leti ni agba odi kebo ene lole pe afode gan we aye munafiki tengbeju premier de ma do deuxième boni ena nawe ku won de pe yan do pe excellent mumtaz iwa igan taidi ibn ubay edo no enewe ye na wa ha ene lole ni dede asiwe de me hun jale bo re gre gide dede no ri gre gano bo ja gide do ete moyin bi o le fojo me edo wa man kanat fihi haslatun minhunna kanat fihi haslatun min an-nifaq hatta yada'aha yara ni mereka tin bo do pode we do deme ni bo yan da be mi ma pe de ya de na ji munafiki me pe de na dia weton e de yin 25% e na dia weton e ma 100% ba ne ka yin awe do be do 50% ne do aton do be do 75% ne do bi se be huru munafiki 100%
ana jagide de so me ti tete kaka bonawa 0% na do mo kuma da gbe ma oton Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edo hatta yada'aha dopo de adolo ni amajodo yena de kankan ntun munafiki to do we dede kaka iwe ndenu ade alozo bojodo no ene la redie iza utumina khana ni ede jida we to do nu gbero gon eto lona lawuru nu papo ye maso amoba ni edo kona wedo no te pon mi ganleme a no te fine kaka bo jedin azoma wa gena kuwe ama amwe portable bi se na all de la zone tori me frade na nawe tutu subhanallah iza utumina hana ni edo na wedo ndepo ipo de klepo zapo de bedo nesu gwe de no ya ba yo do ko de mi doda yi asomo ya uja so ba ko no akobo bogun akime e ko no akobo bogun akime bi o yen do mi o mo so do to de fo me bo je idasa ajo wa gbe amo mo lo yi tata mina koto me ole e koto ye wa utumina bo e de jida we to no be ni ebe agba odin apana wa pegbe sun lopo sun awe sun aton sun ene e wa ise pede e pologbo ai wa bona do me oni ku we mi niko ado debi enele a tongo awe godeme wa iza hadatha kazaba ne do ko bo fifi no ba do be gbetojo ko do de bewe ko de dele bi se de bewe na sole na wale inji re de bewe elo ara mi do moto a se keke lo ma do keke afon hada ni fak wala to de ile ne wa iza ahada badara ne do pa we de be era gba pa trolo e ma do bodo ji wa iza khasama fajara ne na so kwa ago ena kwa unlo ne aka ko se bodo ete wa kawe e ma mo ko le bodo menu ba una evo no ene le me de islam me e ma do na do faman istama'at fi hadhihi al-khisal faqad asbaha munafiqan me de pepe de gba odo wa lo ene ole o le wuzu munafiki taje ton wa man kanat fihi wahidatu minha sara fiha khaslatan min nifaq fal iyaz billah ma ni shom ni ado pe de me boyan de be a odo pe de wa lo nifaq ton mene ma ki adibo mi na tin de me nam o ko de me le esupo e pondela ba yo akhtar nifaq agade no gbome ni beto do wa lo mo nko o do ko de fine mo no ko ezatin sifatul munafiqin na we ma o te yilo ye do wa lo te na de yesi zizate we de yesi wi o so de fine amma no de yin no yin aka de meyin munafiki u wa yin do eyin na u ga meyin keferi eyin na u ga me de fotun sin do ye eleto onu aloro poji wendenu awon meyin muslimi bo wa wuzu munafiki atar al-kufar wal munafiqina ala ummat al-islam azima yenoni nyakona mele islam mele boy munafiki no nyina kai no doba meyin muslimi adodole do ayondo ko bodolo asebaje ama weni rekunra no danu ato mele to nyu we no jona do gbeme ena utu ma Allah subhanahu wa ta'ala edegbe na mi do ni mi modo medenyi munafiki hun mi ni to awon tengbeju eto kaka ni gbozo me de fide do na nabi Muhammad suratu tahrim aya shine to do a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ما do ya nabi to jojo na meyin kèfèrí le munafiki le yejo apa e ma mushrik yejo apa majo edo ni no mo resise mewe na enu ple
واغلظ عليهم سيدو يجي ومأواهم جهنم do ejona bio mi o jahannama mede itemenyina kan ye maka ajona itata ye na jona don mede le bio eme ni e ma to don melo le bio eme we to awon ye ni ave ma Allah subhanahu wa ta'ala ni blo mi do me na ma o si beto de na bio le fojo me bona to mo dagbe ma o to de gbe me fi bona so mo de no ma o ma de ke mi na igbeto afode ge afode to we bona do iji ade ma Allah god de we le mi na ipe dagbe ma o to fi fa to ni kodo meji mi me do mi do to ko so pon nu po gba Sunna TV to de ga ko yo mele ma o na ko nu kun dagbe to bo pon mi bona de ke ba fo me bi se ton enali dodo sisen Islam to ji bo ise mi to ena ise adodo de nanyi de ami managbade me ni dagbe ma o ton fi fa ton ni tina okoroko mi to le subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان